मेघवर्णं शुभागम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः धनुर्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। हे जगतनाथ श्री जगन्नाथ, सर्वप्रथमे ये 2026 मसीह संसार समस्त प्राणी को आपण खुशी रखंतु, आनंद रखंतु। पांचगड़ महोत्सव, महोत्सव अर्थ है जेते उत्सव रही समस्त पांचगड़ महोत्सव बा महोत्सव है मुहान। सामने बसती आज ये मुख्य पुरोधा आउ कई नुहति आमर प्रिय विधायक जहाँ को मु कहे द्वितीय सत्यानंद चंपतराय, आउ कई नुह श्रीयुक्त प्रदीप कुमार साहू महोदय एवं बड़ कुमारी मोर माँ भौणी दादा खुड़ी एवं सामने बसी जनता जनार्दन पंच परमेश्वर नर नारायण आपण पाद तले मोर कोटि कोटि यूथ अनुकूल्य जो पांचगड़ महोत्सव होउछि समस्त सभ्य आउ जन को पछक रखी बाबद कहबी जीए ए कार्यर उद्योक्ता आवाहक जीए खोजी 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 गोटे बढ़िया जिनस से उद्घाटन कले ये पांचगड़ महोत्सव ना दे से आउ कई नुहति कवितार अच्छी कथा परिचय को आणुनि कहीं परदा पक्षर महानायक माने पछक आसती आगे नुह बंशी बाबू अच्छी एवं आउ अनेक भद्रलोक अच्छा मुझे देखिपारि ना कहीपरि समस्त को मोर नववर्षरी पाद तले मोर कोटि महोत्सव पांचगड़ महोत्सव एमती यार प्रभाव सर्वप्रथम आम जाना आम पांचगड़ माणीबंध ठारू माणिकागुड़ ये पांचगड़ यह पांचगड़ पाइक हेले सर्वश्रेष्ठ जो सुखदेई एवं खोर्धा राजा भितर तुमुल संग्राम से पांचगड़ पायक कुसुपला गड़ जिते पाइक पांचगड़ पायक मध्य भूमिमूल परशुराम भूमिमूल से अग्रगण्य जी कि फाँसीवजा ठारे बरगछरे सी फाँसी पाई पांचगड़ कवि अनंग नरेंद्र सारंग कविर प्रभृति कवि दंडायमान जार आज श्रीरामलीला घरे घरे सुपरिचित। सबुठारु बड़ कथा हूँ पांचगड़ जो बासुआ बलद से ओडिशा रे सर्वश्रेष्ठ एवं सबुठारु कारुकार्य मंडित बासुआ बलद तारसुर देवंकर बासुआ बलद पुणी एई माटी रे अनेक वीर पुरुषर जन्म ग्रहण करुछि। आउ कहाँ को कथा तो मीटिंग आरंभ करिबा खाली मो सूचई देली ए महोत्सव पांचगड़ को विश्व दरबार रे पहुँचा जो महान व्यक्तिंकर अवदान तांकरी बाबद गोटे कविता पढ़ुची तार ना हूँ जुग प्रवर्तक। जुग प्रवर्तक कविताटी फिलोसफिकल दर्शन शास्त्र उपर लिखाई मनोविज्ञान उपर मनन शैली कर लिखाई समस्त टिके एक गुरुत्व दिए। अमानिया जुग गढ़ी अमानिया जुग गढ़ी मानिबा जुग गढ़ी नहीं कारण से अछुरे विश्वास करे ना से हेबुरे विश्वास करे। ऐतिह्य परंपरा संस्कृति जदि दिगहरा साजी ऐतिह्य परंपरा संस्कृति
ଯଦି ଦିଗହରା ସାଜୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନୂତନତର ସନ୍ଧାନ କରେ। ତଥାକଥିତ ଜଡ଼ ପରମ୍ପରାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତଥାକଥିତ ଜଡ଼ ପରମ୍ପରାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନୂତନ ନିୟମ ନୀତି ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। କାହିଁକି କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଇବ ଓ ଗାଧୋଇବ? କାହିଁକି? ନୂତନ ଘାଟଟିଏ ନିର୍ମାଣ କ'ଣ ସେ କରିପାରିବନି? ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। କଲା ପରେ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା କୋଠର ଆଦର କମିବ, ନୂତନ କୋଠର ଆଦର ବଢ଼ିବ। ସେମିତି ପାଞ୍ଚଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନୂତନ କୋଠର ନିଦର୍ଶନ। ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ। ପାଞ୍ଚଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନୂତନ କୋଠର ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ସମାଜର ଦେଖା ଶିଖା ଓଡ଼ିଶା ନୀତିରେ ନୂତନତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ସେଥିରୁ ବାହାରନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ। ସେଥିରୁ ବାହାରନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ ଓ ଆଜିର ପାଞ୍ଚଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବର ସ୍ରଷ୍ଟା। ପାଞ୍ଚଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବର ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଞ୍ଚଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ମହୋତ୍ସବର ଜନକ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳି ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ମହାନ ଆମର ଯିଏ କଲିକା ସେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ତାପରେ ମିଟିଂ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚଗଡ଼ ନପଡ଼ା ଏକ ଗାଁ ଏକ ଗାଡ଼ିଆ। ଆକୁ ଯିଏ ନ କହି ନ ପାରିବ ସେ ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚଗଡ଼ିଆ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଗଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିବି ଅଛି ଆଗକୁ। କାହିଁକି ବଡ଼କୁମାରୀର ନାମକରଣ ବଡ଼କୁମାରୀ ହେଲା, ମୁଁ 3ଟା ଇତିହାସ ବହି ଦେଖୁଛି, ବୋଧେ କାଲି ମୋତେ ମିଳିଯିବ ଏ ତଥ୍ୟ। ଆଜି କହୁଛି ଆମ ପାଞ୍ଚଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ 27 ମୌଜା ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ 27 ମୌଜା ରହିଛି, ସେ 27 ମୌଜାର ମୁଁ ନାଁ କହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବା ଟିପନ୍ତୁ। ସେ 27 ମୌଜାର ନାଁରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ଆମ ପାଞ୍ଚଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଛି। ବାଙ୍କୋଇ, କଞ୍ଚେଇଲ, ବଡ଼କୁମାରୀ, ସାନକୁମାରୀ, କାଉଁରୀପାଟଣା, ହାଡ଼ପାଟଣା, ପାନ୍ନାଗର, ବିନୋଦପଡ଼ା, ବିହଖଉରୁଣୀ, ବିଲଖଉରୁଣୀ, କୋଡ଼ପଡ଼ା, ଅସନପଲ୍ଲୀ, ସୁବୁଧିପାଟଣା, ଅରକପଲ୍ଲୀ, ଖଲିକୋଟ, ହରିକେଶ୍ୱର, ହାଟବସ୍ତ, ମାଣିକପୁର, ଗର୍ଭଣୀପଡ଼ା, ଢୋଲପଥର, ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ପାଟଣା, ପାଟବନ୍ଧ, କୋଡ଼ପଡ଼ା, ପୋଡ଼ପାଟଣା, ଗୋଡ଼ିଆଳି, ବାରଦାଣ୍ଡି, ହଳଦୀପଦା, ମଠପାଟଣା, ସାଗର ଗାଁ, ତରବାଲୁଅ, ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରସାଦ, ବାଳସିଂହ ପାଟଣା, ପଦ୍ମପୁର, ଖାରଡ଼ପଲ୍ଲୀ, କାଦୁଅପଡ଼ା, ସହଜପୁର, ବାରବାଟୀ, ନୂଆପଲ୍ଲୀ, ଏକଡାଳିଆ, କଅଁରପୁର, ବେଗୁନିଆ ମୂଳ, କୋଟସିଂଘା, ପୁଆଣିଆ, ମାଗୁରା। ଆମ ପାଞ୍ଚଗଡ଼ରେ ଏଇ 27 ମୌଜା
ଥିଲା ତାର ବିଗତ 65ରୁ ପ୍ରାୟତଃ 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଗୋସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ କିଶୋର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ। ସଭାପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଦିନାଥ ଉତ୍ତରକ ବାଟ ଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶାଳ ମଧ୍ୟ 27 ମହୁଜାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏବଂ 5 ଗଡ଼, ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ ଉପରେ କେହି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଣିକାଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଙ୍କୋଇ, ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଙ୍କୋଇ ଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଗଡ଼, ମାଣିକାଗଡ଼ା,